आपण समस्त को आम चैनल के टीवी आइडिया स्वागत है जौन पे न्यूज अपडेट 2342 जो आप पाई पड़छन हम चैनल माध्यम बहुत सारा एजुकेशनल इनफॉरमेशन अच्छी निश्चय आप शेयर कर जाऊँ। प्रथम अपडेट आरंभ करवा आज मोटे जिन देखिली जे जदि मु वर्तमान आपन कहबी जे एसएसबी टीजीटी आपणकर 4 दिन भितर आसी जाउची ओएवीएस आपणकर 6 दिन भितर आसी जाउची एंड जूनियर टीचर आपन 10 दिन भितर आसी जाउची। आपण समस्ते आग्रह देखेबे जोटा कि कथार कौन सी वास्तवता नहीं एवं समस्त से जिनस को बहुत सारा सर्कुलेट करेंगे किंतु जो डाटा कलेक्शन हुए सरकार विफलता शिक्षक अभाव से आपणकर जायास नहीं किसी पिला मानकर बहुत माने ताको सीरियसली नियंती आउ मैक्सिमम माने इग्नोर करती जहाँ हूँ समाज में हूँ आमर कौन हूँ जे बट कथा या द्वारा शिक्षा एपर्यस्त होद्वारा शिक्षक निजुक्ति आसुना या द्वारा आपणकर प्रोफेशनल जो कोर्स कर कौन आपणकर अस्तित्व रोना या द्वारा सब बड़ कथा आपणकर उत्तर पीढ़ी आपण को दोषारोप करिवो जे आपण जेतेबेले स्रोतन करिवार थिला यूथ थिले सेतेबेले करना कहीं मु प्रीवियस वीडियो कथा कहूँ तो एटा मु एडी भी किसी हिंट्स देबी आलोचना करी आपन देखई देबी। तो चाप प्रयोग रे सरकार चेपा हुअंदी किंतु चापटा से भली हवा दरकार जदि गोटे आपणकर कंकड़ा बिछा को जी चाप देवा दरकार से देबे नहीं ढिला कर धरिबे से ना बाहरी पारिबो ना आपणकर मरी पारिबो कौन करिवो आपन कामुड़िबो। वर्तमान आपण मानक परिस्थिति सेया किंतु जदि सेति परिमाण में चाप प्रयोग करिवा ताहले कंकड़ा बिछा मरी जीवो अदरवाइज आम चाप ही दबानी छाड़ीदबा खुलम खुला आपणकर इच्छा। प्रथम देखु सीपेट बहुत दिन आंसर की बाहन उठला चाप प्रयोग है सामाजिक गणमाध्यम खबर बारंबार प्रसारित थिला चाप प्रयोग फल वर्तमान आपणकर शेड्यूल आसीगला आप देखिए एसआई एग्जाम अल्टीमेटम दिगला सरकार को सरकार मुह तोड़ देखई पारती किंतु अल्टीमेटम दिगला बारंबार ये जिन प्रेस रिलीज रे कहगला पिला माने बारंबार ऑफिस गले प्रेशराइज है एंड एग्जाम डेट बर्तमान आप सामना को आसी जोटा कि जुलाई फर्स्ट सेकेंड वीक रे तार ऑफिशियल लेटर भी आसीजिवो। तो ये आप देखिए आपणकर अक्टोबर तो एग्जाम हम ता सहित नवम दशम पिला जो मिड डे मिल प्रस्ताव होता फास्ट गोटे पायलट प्रोजेक्ट हिसाब से केन्दुझर इम्प्लीमेंट होता ता परवर्ती मुहूर्त में सारा ओडिशा रे इम्प्लीमेंट बर्तमान हो जाउची एवं आसना 5 वर्ष पे कहीं 5 वर्ष कंप्लीटली आपण करंतु व्हाई 5 वर्ष ये टर्म कौन पाए वर्तमान पिला स्कूल समस्त पिला मिड डे मिल सुजोग पाइबे या द्वारा 55 लाख रु अधिक पिला उपकृत हेबे आगामी 5 वर्ष एथिपई 4224 कोटी टंका खर्च करा जिवो जो 4224 कोटी टंका लोक माने देखिले सेटा गोटे वर्षर बजेट रे दिया जाए नहीं सेटा डिवाइड बाय 5 ए वर्षर बजेट रे दिया जिवो अर्थात ए वर्ष अधा हो गलानी ए वर्ष जेती बजेट पड़ो तार भी अधा खर्च हम इम्प्लीमेंट हवा दिन ठारू तो सेटा भी लोक बुझा दरकार अर्थात ये जो 4000 आपणकर 224 कोटी टंका कहगला 800 रु 900 कोटी टंका ए वर्षर 400 450 कोटी टंका आपणकर वर्ष जेतु अधा है 450 कोटी टंका आपण वर्ष अधा केमती है मुझे आपणकर एप्रिल मासर काउंट एप्रिल मे जून 3 मास गला जुलाई डिक्लेयर है इम्प्लीमेंट हो आ 3 मास लग ठीक अच्छे। तो जोटा ट्वीट आम करें आपण मैंने बहुत संख्या ट्वीट करुँच मतामत दौरान आउ बहुत जन इग्नोर कर जो मैंने इग्नोर कर गोटे प्रश्न मोर जे आपण रील्स देखा समय अच्छी बुलिया समय सांगसाथी कथा समय अच्छी किंतु आपण यदि मो ट्वीट को भी रिट्वीट न करेंगे इट्स ओके करंतु नहीं मुझे आम टेलीग्राम रे बोधे 20 खंडे आर्टिकल देती आपको जोटा मो द्वारा कलेक्शन होती जो टीचर नहांती पिला अभियोग अभिभावक मान अभियोग आटलिस्ट आपण मोर किसी जेन्युइननेस आपण कौट सेयार कर दरकार नहीं निजर तो करूँ से पेपर आर्टिकल डाउनलोड करूँ एंड डायरेक्ट आप ट्वीट करूँ जो मैंने भावुं
ମାନେ ମୋ ସହିତ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। क्वेश्चन राइज समस्ते इच एंड एव्री मेंबर करवा दरकार। कहीं मुझे कहली ना, मुझे आपको एग्जांपल देली कंकड़ा बिछार चापिबार अच्छी कंप्लीटली प्रेशराइज कर चापंतु, अदरवाइज ना कंकड़ा बिछा मरब ना खेताक तो आपन हेबे, ठीक अच्छे। एंड नेक्स्ट होइछ आपनकर आडेड हाई स्कूल अतिथि शिक्षक खोजुची तुरंत नियुक्ति लगी अभिभावक महल दाबी। तो 3 मास है पाठ्यक्रम आरंभ होनी कौटा ना न्यू आडेड। आपड़ कहे मत आज जड़े भाई प्रश्न पचार से गेस्ट फैकल्टी रिक्रुटमेंट केस केस क्या हियरिंग जो जज सीरियसली नौले मैटर हियरिंग डेट दौली, ये डेट ही दौना, डेट पढ़ले तो हियरिंग प्रोसीड कर। आपड़ देखुं जदि आप भावुं डेट यही मैटर केवल पढ़ुनी, अन्य मैटर केमी पढ़ुच, अन्य मैटर ही पढ़ुनी। आपड़ चिंता करूँ जेटी वार भी मैटर आज की वर्षे है पिला माने केस को गले हियरिंग हो पारुनी। तो आप चिंता करें बर्तमान सिचुएसन कौन माने यार अर्थ हूँ राम दाम साम 3टा गप मत कह प्रोजेक्ट कर आनी। मु गप शुणिली, जो गप मत भल लगिला से गपर जजमेंट नेक्स्ट आपणकर फेजेस रे चलला, कि जार भल लगिला ना जो थे मत इंटरेस्ट ना से पड़ी रहा नेक्स्ट असाइनमेंट चेंज हेले जी आसो सी देखो, यह ही हूँ वास्तव में। एवं गांधी मार्ग में गर्जिले 488 वर्ग अनुदान प्राप्त कॉलेज अध्यापक एवं सेमानकर भी गोटे दाबी रही आडेड कॉलेज मानक आडेड हाईस्कल मानक आपड़ शिक्षक नियुक्ति अध्यापक नियुक्ति दिंतु, कहीं सेठी मरुड़ी हो बसिला। आम यदि कहवा 2028 शेष सुधा समस्त मो ग्यारंटी सहित आप लिखिदेवी 28 शेष सुधा कौन सी आडेड हाईस्कल गोटे भी टीचर नथिबे, सब रिटायर्ड नहीं जाइए। से कौन करा स्कूल बंद करदे, एवं तो बंद है स्कूल बहुत सारा स्कूल मुझे आपको देखी स्टूडियो बहुत सारा स्कूल जन लेखा शिक्षक, बहुत सारा स्कूल शिक्षक ना डायरेक्ट कंप्लीट स्कूलटा अतिथि शिक्षक चलुची, कौन करा ना सिचुएसन ये एलटीआर एथर जो पिला माने जॉइन कले टीजीटी आर्ट्स गंजाम जड़े पिला मत कहले सर मु स्कूल गली जॉइन करिया को बट से जड़े गेस्ट फैकल्टी अच्छा से मैं जॉइन कर दौना। गवर्नमेंट स्कूल भी गेस्ट फैकल्टी आप आडेड स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल भी गेस्ट फैकल्टी रोचे रिटायर्ड टीचर लोकल टीचर एंड से गेस्ट फैकल्टी अच्छा मत जॉइन कर दौना, मत स्कूल गाँ लोक पुरोना मुझे कौन करी। तो मामा सहित मत कथा करें, मुझे मामा को कहली गोटे काम करूँ आपण डीओ ऑफिस जातु, डीओ ऑफिस गोटे ग्रीभांस दिंतु, ग्रीभांस रिसीप्ट कॉपी आणतु। देन डीओपी कोऑपरेट कले, देन से रिसीप्ट कॉपी नहीं डीएससी गले एंड डीएससी रे से ग्रीभांस देले एंड डीएससी रु डीओ को कहगला माने पर्टिकुलरली जे आपण तांकू रीअलोकेट करंतु डिफरेंट स्कूल से स्कूल हो पारनी, माने आपण चिंता करथिबे को भला रुबाब चलछि, ठीक अच्छे। एंड 1.5 वर्ष है सरुणी पुलिस साइन नियुक्ति परीक्षा ये चाप प्रयोग है बोली नियुक्ति आपणकर एग्जाम डेट आसला। प्रोफेसर नियुक्ति अटकी मधुसूदन आईन विश्वविद्यालय आरंभ हो पारनी पीएचडी पाठ्यक्रम एवं ता सहित शिक्षक नियुक्ति दाबी छात्र छात्री मध्याह्न भोजन वर्जन कर तुरंत आवश्यक मुताबक शिक्षक नियुक्ति करने दाबी बलांगीर चित्र रही आपको देखी बहुत सारा जिला चित्र देखी आपको आज एवं रायगड़ार पर्टिकुलरली देखी एवं रायगड़ार जो जो आपणकर मैटर थिला पर्टिकुलरली माने मु तो निर्भय सहित कथा है नी बट प्रगतिवादी जड़े सांबादिक भाई थे सहित कथा है बहुत हुए से निर्भय सहित कन्भिन्स कर आज भिड गोटे हो पारी। तो मुझा कह चाहूँगी समस्ते जिते जन देखुं समस्त कौट ना कौटी नेक्सस अच्छी लिंक अच्छी चिन्हा अच्छी मैक्सिमम आपण चेष्टा करूँ केमी शिक्षक अभाव जो जिनसटा लोक मान पाखे पहुँच पार किसी कर आपण गाँव प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल शिक्षक अभाव अच्छी से थे प्रोटेस्ट करूँ एंड पेपर आउट करूँ या द्वारा जन आंदोलन जनमत सृष्टि हो पार जब किसी न करेंगे सबू देखी से चुप रे ताहले किसी हो पार, ठीक अच्छे। एंड आप देखुं पोषण युक्त खाद्य देउ देउ पकेट खाली हो अंडा बोझ बाधुची बर्तमान जो मिड डे मिल रही रेट तो उपस्थान से कि आपणकर बढ़े कि भरणा कर सबुठ चलती अंगनवाड़ी टू स्कूल सब जाए खोलाखोली कथा। चाकरी असली किंतु शिक्षक नकली 94 जन जाल सर्टिफिकेट दे बहिष्कृत होती डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आपणकर भवानीपेटा कलाहांडी आप देखिपुं कि कथा हो
ବର୍ଷ ଧରି ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ ହେଉଛି, ଧରା ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଏମାନେ କାହା ଛତ୍ର ଛାୟା ରହି ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଆଜି ଧରା ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଉନି, ତାଙ୍କର ଗତ ବର୍ଷ ବି ହେଇଥିଲା, ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖସିଗଲେ କେମିତି? ତେଣୁ ସେଇଟା ବି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରାଯିବ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧରିବ, ସେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ଜାଲ ମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କେହି ନଥିବେ। କାହିଁକିନା ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଜାଲ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ? କାହିଁ ଚାକିରି କରିବେ? କଲିକତାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଇଥିଲି। ଶିକ୍ଷିତ ମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଉଛି ଏଜୁକେସନ୍ ଚଲାଇବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଏବଂ କଲିକତାରେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରାହେଇଛି? ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ST ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିଲେ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ। ଚାକିରି ତ ଯିବ ଗିରଫ ହେବେ। ଏବଂ 3 ଶିକ୍ଷକ ଦରମା ବନ୍ଦ, ଆପଣଙ୍କର ଡୋଭାଳ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ଏଇ କଥା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମହୋଦୟ ଭଲ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦରମା ବନ୍ଦ, ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ, ଏ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କେବଳ ଆମେ ମନିଟରିଂ କରିବା। ପିଲା ଖାଆନ୍ତୁ, ବଟ୍ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପରୀକ୍ଷା ଘୋଷଣା ନ କଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ପୋଲିସ ଆଶାୟୀଙ୍କ। ଏଇ ହେଉଛି ଚାପ। এইଭଳି ଚାପ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ କି? ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଖୋଲିବ ଆଉ 7 ନର୍ସିଂ କଲେଜ, ଚିକିତ୍ସା ନର୍ସିଂ ସେବା ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 70 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଭଲ କଥା, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯଦି କହିବେ କ୍ୟାରିୟର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କଥା, କ୍ୟାରିୟର କାଉନସେଲିଂ କଥା, ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି, ନର୍ସିଂରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଏବେ ସରକାର ନୂଆ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନର୍ସିଂରେ, ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ଲାଏ ଚାଲିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ନର୍ସିଂର ନୂଆ ପଦବୀ ଆସିବ, କାହିଁକିନା ନୂଆ ଆପଣଙ୍କର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ନଜରରେ ଏବେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର, କୋଚିଂ ନିର୍ଭରତା କମାଇବାକୁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି, କୋଚିଂ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହ ପରୀକ୍ଷାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୁପାରିଶ। ଭଲ ଜିନିଷ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସେଇ ଲେଭେଲର ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଲେଭେଲର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବେ କୋର୍ସ ପାଠପଢ଼ା, ଦେନ୍ ପିଲା କାହିଁ ପ୍ରିଫର୍ କରିବ? ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବେଆଇନ ପଦୋନ୍ନତି ଅଭିଯୋଗ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଦେଶର ଖୋଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ବି କରୁଛେ କଥା, ବଟ୍ ଏଇ ଲେଟରଟା ଆପଣଙ୍କର ମାସେ ହେଲାଣି। ମାସେ ହେଲା କାହିଁକି ଅପୋଜ କରୁନଥିଲେ, ଚୁପ୍ କାହିଁକି ବସିଥିଲେ? ଏବଂ RTI 4 ବର୍ଷିଆ B.Ed ନାମଲେଖା ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହିର ସମୀକ୍ଷା କରି ସଂଶୋଧନ ହେବ ତ ହଁ ହେବ। ଆଜି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସଚିବ ଏଇଟା ଡିକ୍ଲାର କରିଛନ୍ତି। ତାହା ମଧ୍ୟ ଚାପ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଦୁର୍ନୀତିର CBI ତଦନ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ଛାତ୍ର ବିଜେଡ଼ି ଆପଣ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ କରିଛି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଗାରିମା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ହେବ ବୋଲି କହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କରାଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବି ଆସିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନପାଳ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 15 ଲକ୍ଷ ଘୋଟାଲା ମାମଲାରେ ଠିକାଦାର ସାଜିଛନ୍ତି କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟ କିରାଣୀ। ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବହିରେ ତ୍ରୁଟି ନେଇକି ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏନେଇ ଉତ୍ତର ମାଗିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ। ସତ୍ୟ ଆଉ ତଥ୍ୟ ସହ ଶିଶୁକୁ ପରିଚିତ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ସ୍କୁଲ ବହି, ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବହି ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ଆଘାତ ଦେଇଛି। କୋଣବର୍ତ୍ତୀ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ବି ହୋଇଛି। ଏହି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଡିକ୍ଲାର ହେଇଛି ନୂଆ ବହି ଦିଆଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଆଜିଠୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 10 ଦଫା ଦାବି ରହିଛି। ବହି ମୁଦ୍ରଣ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜେଡ଼ିର ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ନେଇ ନବୀନ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସାମୂହିକ ଛୁଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଡିକ୍ଲାର କରାଯାଇଛି ସଚିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କ ସୂଚନା। ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତାମତ ଲୋଡ଼ାଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମତାମତକୁ ବିଚାର କରି ସଂଶୋଧିତ ବହି ଦେବୁ। ପ୍ରଥମେ ସଂଶୋଧିତ ତଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଗୁରୁଚଣ୍ଡାଳ ଭୁଲ ସୁଧାରିବୁ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ବହି ଏ ବର୍ଷ ଦେବୁନି, ସେଇ ଜିନିଷ ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ବହି ଆମେ ସଂଶୋଧନ କରି ଦେବୁନି ଏ ବର୍ଷ, ସେଇ ବହିରେ ପଢ଼। ଆମେ ଯେଉଁ 1678 ଭୁଲ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲୁ ତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବୁ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ସବୁ ଜାଗା ବହି ସମୀକ୍ଷା କରିବୁ। ହୁଏତ 1678 ଜାଗାରେ 16,078 ଆସିପାରେ, ତାର ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରିଦେବୁ।
ঠিক ଅଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଉ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାତ୍ର କେତେ ତ୍ରୁଟି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେନି ସଚିବ। ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚେଇବାର ଉଦ୍ୟମ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଏବଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ଲେଭେଲ୍ ମିଟିଂ ଆପଣ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆସିସାରିଛି 1/7ର ଚିଠି ଅନୁସାରେ 4/7ରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ସାଟର୍ଡେ ଦିନ। ଏବଂ ତା ସହିତ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ପକ୍ଷରୁ ବି ଚିଠି ରହିଛି। ଅବଜରଭାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁ ୱିକ୍ ରହିଛି 1 ଜୁଲାଇରୁ 7 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯିବ। ବନ ମହୋତ୍ସବ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଜିଡିଓମାନଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ଗଛ ଲଗାଇବେ। ତା ସହିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କମର୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ୍ ପରଚେଜ୍ର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା ପଇସା, ସୁଧମୁକ୍ତ ପଇସା, ସେଇଟା 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଏସାରା ତ୍ରୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ବହିରେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅବଭିୟସଲି ଏ ନେଇ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଫେସବୁକ୍ରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନେଇ ଗୋଟେ ହୁଇପ୍ ଜାରି କରାହେଇଛି। ସବୁ ଡିଓ ମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଗେନଷ୍ଟରେ। ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଡିଗ୍ନିଟିକୁ ଆପଣ କରିବେ, ହ୍ୟାମ୍ପର କରିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ସର୍ଭିସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 7 କହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏତେ ନିୟମ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିୟମ କାହିଁକି ଅନୁପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି? ଏବଂ ଆର ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ୍ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ୱିଥ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ପିଚ୍ ଅଛି ସେଇଟା ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରୁଛି, ହେଲ୍ପଫୁଲ୍। ଏବଂ ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏଜୁକେସନ୍।